of flashback. Hello mga katiyo, nandito kami sa Barangay San Francisco, Binyan, Laguna at magpapasaya kami ni Teo. Mga katiyo, super excited na akong mapasaya yung mga 4 parents dito. Nakita niyo na ako personal. Wapo ba personal? Masaya ba lahat? Masaya kung masaya lahat ha. Kung ikaw ay masaya, umawaw ka. Kung ikaw ay masaya, umawaw ka. Kung ikaw ay masaya, mundo mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, umawaw ka. Yes, very good. Ang galing. 1 plus 1? Very good. Very good. Ano na? 2 plus 2. Yung isa? Kulang. Y dar más traca, traca. Entonces que está esperando, ven y ataca, ataca. Está pendiente de rozar y dar más traca, traca. Entonces que está esperando, ven y ataca, ataca, ataca. Ven y ataca, ataca, ataca. Está pendiente de rozar y dar más traca, traca. Entonces que está esperando, ven y ataca, ataca. Está pendiente de rozar y dar más traca, traca. Entonces que está esperando, ven y ataca, ataca, ataca. Dong! Oh, patay. Try ikaw ha. Lights, camera, action. Magpasaya ikaw ngayon. Lights, camera, action. Ikaw lang yung aso na naiyak. Drama, okay? Lights, camera, action kayo, Fly.